Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Hello everybody. I'm Animesh Gogoi Nibaran and today we are going to discuss about voice exercises. दोस्तों आज हम वॉइस एक्सरसाइज के बारे में आप लोग सबसे बातें करेंगे বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি ভয়েস এক্সাৰসাইজৰ বিষয়ে আপোনালোক সকলোৰে লগত ডিসকাস কৰিম In my previous video, I have discussed about the tips to improve your voice. First thing we should know is that we should use our stomach to pronounce words. How to use our belly to pronounce words. And for that we have done one exercise which is known as pamphing. Then we have done the humming exercise. Then we have done the exercise to pronounce the vowels A, E, I, O, U. Then we have discussed about the articulators, how to use the articulators properly to pronounce the word. Then we have discussed about the exercises to play with your words with a bow and arrow. दोस्तों हम सब ने पैम्फिंग एक्सरसाइज की है हम सब ने एक साथ मिलके हमिंग एक्सरसाइज की है हम सब ने एक साथ मिलके वावेल्स को प्रोनाउंस करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सीखा है कैसे आप अपनी पूरा मुंह को खोल के बात करते हैं उस बारे में हमने सीखा है उसके बाद कैसे आप अपनी वर्ड्स से खेल सकते हैं वो हमने सीखा है বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি সকলোৱে পেম্ফিঙৰ বিষয়ে শিকিলো মাতটো যে আমাৰ পেটৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাব লাগে ভিতৰৰ পৰা যে ওলাব লাগে হেতু বিষয়ে আমি শিকিলো তাৰ পিছত আমি হামিং এক্সাৰসাইজটো শিকিলো তাৰ পিছত আমি শিকিছিলো ভাৱেলছ বিলাক কেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰে তাৰ পিছত আমাৰ আৰ্টিকুলেটৰ্ছটো উচিত জেগাত থৈ কেনেকৈ শব্দবিলাক pronounce কৰে হেতু বস্তু আমি শিকিলো আৰু তাৰ পিছত আমি শব্দৰ লগত কেনেকৈ খেলিব লাগে সেই বস্তুবিলাক now today we are going to discuss about voice register exercise this particular exercise will help you to develop your character if you are getting a different character how can you play with your words how can you use your organs to pronounce the word and fit in the character दोस्तों आज हम वॉइस रजिस्टर एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कैसे आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्ले कर सकते हो और अपनी वर्ड्स के साथ शब्दों के साथ कैसे आप खेल सकते हो भाइटी भंटी সকল আজি আমি वॉइस रजिस्टर বিষয়ে শিকাম আৰু এই पर्टिकुलर एक्सरसाइज तो अपनी যদি ইউজ কৰে আপনি কেনেকৈ এটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টার আপনি কৰিব পাৰিব বেলেগ বেলেগ ক্যারেক্টার আপোনাক দিয়া হ'ব যিকোনো মুহূৰ্তত এজন এক্টৰক বেলেগ বেলেগ ক্যারেক্টার দিয়া হয় সেই ক্যারেক্টার বিলাক কেনেকৈ আপনি প্লে কৰিব সেই বস্তুটো প্লে কৰিবলৈ আমি আমাৰ ভয়েসটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰো আৰু ভয়েসৰ লগত কেনেকৈ আমি খেল খেলিব পাৰো সেই বস্তুটো আমি আপোনাক শিকাম now there are 4 register and the first register is your belly that means your stomach you have to produce your words from your stomach whenever you're doing an energetic character you can use this particular process you have to breathe in the air inside and when you speak out your words should come from your stomach hey what you are doing you see these words are coming
from my stomach. It is coming with an extra force. ये पहला रजिस्टर आपका बेली है, साउंड आपकी पेट से निकलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप एक डीप सांस अंदर ले और उसके बाद जब आपका सांस अंदर घुस जाता है, उसके बाद जब आप वर्ड्स को छोड़ते हैं, पूरा वर्ड्स आप पेट से छोड़िए, अंदर से छोड़िए। और एनर्जेटिक कैरेक्टर अगर आप करते हैं तो ये पर्टिकुलर थिंग आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। हे, कहाँ जा रहे तुम? सपोज एक अनाउंसमेंट करना हो, जैसे एक राजा की द्वारपाल करते हैं, सावधान। वर्ड्स ऐसे बाहर में आते हैं पेट से, ठीक है बंधु बान्धवी सकल। प्रथम रेजिस्टारটো হৈছে पेट, निजर पेटर পৰা আমি মাতটো উলিয়াব লাগিব। ফোর্সত যোনটো ওলাই আহে উইদাউট এনি হিন্ড্ৰেন্স ফ্ৰম এনি পাৰ্ট, ইউ হেভ টু প্ৰনাউন্স দ্য ৱৰ্ড। ঐ ভালনে তোৰ? কি কৰিছ? With your belly. Now the second register is your chest. You have to use your chest. What happens whenever you run? You have to take your breath from your chest like this. So when you have to say the words and when you're playing the role of a patient, I'm very sick. I'm very sick. You see, the words are coming from your chest. Okay, second register है आपका चेस्ट। जब आप दौड़ते हैं, आप हवा, आप जो सांस लेते हैं वो आप अपनी चेस्ट से लेते हैं, आराम से नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपको ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी रिक्वायर होता है। सो आप चेस्ट से लेते हैं और तब आप ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सब कैरेक्टर कर सकते हैं। सपोज आप एक पेशेंट है और सपोज आप कहीं पे दौड़ के जा रहे हैं, कोई आपको चेस कर रहा है, तब आपका वॉइस मैं बहुत ही परेशान हूँ, प्लीज हेल्प मी। বন্ধু বান্ধৱী সকল, সেকেন্ড ৰেজিষ্টাৰটো হৈছে চেষ্ট। আমি আমাৰ চেষ্টটো কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড ক'বলৈ কাৰণে। যেতিয়া আমি দৌৰিলে কি হয় কি আমি উশাহ বহুত সোনকালে ল'ব লাগে, কাৰণ আমাক অক্সিজেন লাগে, আৰু সেই অক্সিজেনটো লাগে কাৰণে আমি বহুত সোনকালে উশাহটো লওঁ। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰচেছটো আমি যদি ইউজ কৰোঁ, আমাৰ পেচেণ্টৰ ৰোল হওক বা বেলেগ কিবা এটা ৰোল হওক বা কিবা আৰ্জেঞ্চি এটা ৰোল হওক, খুব আৰ্জেণ্টত আপুনি কথা এটা ক'ব লাগে, তেতিয়া সেই বস্তুটো আমি ইউজ কৰিব লগা হয়। মই হেৰিক লগ ধৰি আহিছোঁ, সি একদম বহুত টেনশ্যনত আছে। চ' লাইক দেট। অ'কে, নাও দ্য থাৰ্ড register is your vocal cords. You have to produce your words from here. Okay, यहाँ से आपका जो वर्ड्स है निकलना चाहिए। ये थर्ड प्रोसेस है बंधु बान्धवी सकल। थर्ड रेजिस्टारটো হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব লাগিব। খুব আৰামত আপুনি ক'ব পাৰে। Just see. Oh, I love you. I really love you. मैं तुमसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत भालता हूँ। You see, the words are coming from here. I'm not using anything. I'm not using my belly. I'm not using my chest. I'm just using my throat. Vocal cords. And the fourth register is here. This particular register is used when you play a character, a feminist character, and the words comes out very sharply. दोस्तों, जो चौथा रजिस्टर है वो यहाँ से आता है, ऊपर से आता है। और जब भी आप कोई फेमिनिस्ट कैरेक्टर करते हैं तो आप ये रेजिस्टर यूज कर सकते हैं। बंधु बान्धवी सकल, আপুনি फोर्थ যোনটো আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে, সেই ৰেজিষ্টাৰটো হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা কথা পাতিব লাগিব। এইখিনিৰ পৰা মই যেতিয়া কথা কওঁ, আমি ইয়াত আমাৰ অকমান ধৰে, এইখিনিৰ পৰা আমি কথা পাতিব লাগিব। আৰু
এই ৰেজিষ্টাৰটো আমি তেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি ফেমিনিষ্ট কেৰেক্টাৰ এটা কৰোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মাতটো ওলাই আৰু খুব জোৰছে যেতিয়া আমি চিঞৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা মূৰত ধৰি যায় when we shout very loudly sometimes our means words it just our head pains so these particular words comes out very sharply like this hey what you doing hey क्या कर रहे हो तुम पागल तो नहीं हो गए কি কৰি আছা তুমি পাগল হৈ গৈছা নেকি okay so I've taught you about the 4 register how to use your words how to use the 4 register in the belly the chest the throat and the last part is your head if you like my videos please subscribe my channel don't forget to like it and don't forget to press the bell icon thank you namaste